फिशरीजांत हे जे स्मॉल फिशरमॅन आहे आणि फिशरीजांत इश्यू जाता की नुस्त्या बारीक लोकां सामान्य लोकांक मेळना म्हण हिंगा बुल ट्रॉलिंग कोन LED फिशिंग कोन नुस्त्या मारतात नुस्त्या एक सायडीन स्टोक करपा प्रॉब्लम फॅसिलिटी ना एकोद्यान नुस्त्याक हाव मच वील दे एक मनशान ते गांवांक काय ना सगळे एक्सपोर्ट जाता आमगे सामान्य मनशाकूय मेळना ते नुस्त्या म्हणटा सवाय जायना गोंयकारां गेले जे शीत कोडी म्हणटी ती सवाय पडना इतलें कोण तुगे मॉनिटरींग करपाक तुकोडे कित फॅसिलिटी आहा एज फार एज सर्वेलन्स इज कन्सर्न जे बुल ट्रोलिंग करताय तें कोण ना जाच्याक आनी तें गेलें जाल्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड तें कोण ना जाल्यार नुस्त्याकूय उरतलें नाल्यार नुस्त्या डिप्लिटेशन जायत आहा हिंग म्हणटाय सगळें डिप्लिटेशन जायत आहा म्हूण नुस्त्याय डिप्लिटेशन जाता सो मुगे फर्स्ट क्वेश्चन टू मिनिस्टर बाबा what he is going to do to stop these things that are happening rampantly म्हणजे सगळे लोक बॉब मारतात बारीक नुस्तेकारी बॉब मारतात स्मॉल फिशरमॅनय बॉब मारतात what you are going to do स्पीकर सर जे क्वेश्चन रेज केले त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटान हे सगळे विचार करून आमी ड्रोन सिस्टम सुरू करपाची चिंतल्या जे आदी आमी फिजिकली बोट्स व्हरून करताले खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्याक ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी हेचेर ट्रायल बेसीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा तशी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला तशेंच त्या बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता because हे तुगेले will you be able on the drone will you be able to catch and will you be able to attach those boat based on the drone धाडतो तूं निका ड्रोनाचेर तूं अटॅच करूं शकतलो how will you do process will you be able to identify that boat properly because manually he doesn't want to do it एक but ड्रोनान धरली ड्रोनान ती बोट हे केली आयडेंटिफाय केली somebody has to go and catch it how will he do that process only with the drone will be able to do because the drone gun and what will be the cost involved both in the drone as well as catching the ship what will be the cost involved स्पीकर सर जे ड्रोन सिस्टम आहा पळय हे आमी लँडर आमच्या ऑफिसांसून ऑफिस स्टार्ट करतात थंयसून ते ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी आमी ट्रायल घेतली आनी क्लियर पिक्चर गावता आनी ते ड्रोनाची कॅपेसिटी रावंड अबाउट मोर देन 20 किलोमिटर्स पयस आहा ते क्लियर पिक्चर येता इवन नायट टायम पासून आमी हे करतले जाल्यार सारकें वेवस्थीत येता आनी जशें जर जे आहा MLA जर तेणेन आमचे कडेन येवन पळोवचें आमी जे केलां ते रिकॉर्डिंगूय आहा फोटोय आहा एवरीथींग इज देर प्रॅक्टिकल आमी सॅटिस्फायड आहा ते केलें तें आनी इट इज सेम एजन्सी इज डुईंग इन द महाराष्ट्रा Speaker sir, see, this is very high. You are going to monitor from the drone. What I want from you is whether you will be able to attach it. Drone and identify केली. Boat यहाँ 25 kilometers भीतर. How will you attach that boat? तू हाँ ऑप्शन. Drone हाँ दरियान. Drone identify करता. How will you attach that boat? And what are you going to be a punishment? Will the drone be attached and permanently take a license and what is the what is the procedure we will adopt be specific kizata see this issue has been going on for a long time or atanso nahi long time at kita amge assembly te kitle pat discussion जायत आहा तिजेर आता तू ड्रोन घात म्हणटा will it solve the problem once and for all will you be able to stop I want an assurance from him simply telling me that the drones घाल आणि कित घाल म्हणून जायना ते will it stop how will you attach what will be the punishment everything you specify then only we will be able to stop it nathale te kon fine government is spending money you have what as it is you have got existing boats aha tukade attach korpa existing system aha tuka what are you doing with all that will that cost of that boat aha ti what will be the cost of maintenance what everything you specify you are just telling me now tu hang alta te sai na de will after doing everything first the process and then will you be able to stop so give me a categorical assurance हे जातले काय ना स्पीकर सर आमचे कडेन ऑलरेडी 2 बोट्स आहा आनी त्यो चालूच आसतल्यो प्लस एडिशनल हे पळय ड्रोन सिस्टम करता ते फोर्स आहा तेका आनी तो डेटा पळय आहा प्लस हायकोर्टान ऑलरेडी इन 12 नॉटिकल मायल्साक कोस्ट गार्डाकूय पावर दिला पोस्टल पोलिसूय आहा ह्या तिगाय कडेन आमचें कॉर्डिनेशन आसलेलें
and so that accordingly we will punish the boards. Yes.